बहुत बहुत धन्यवाद। ए सुंदर संध्या को समस्त स्वागत, समस्त शुभेच्छा, समस्त शुभकामना। समस्त पाखरे थिबा से परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम आमर जन्मदाता, आमर जन्मदात्री को, आमर गुरु को, आमर गुरुजन मान को, आमर बंधु, आमर हिताकांक्षी, आमर हितैषी मान को, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश समस्त को कोटि कोटि प्रणाम सहित, समस्त को कोटि कोटि प्रणाम सहित ये सुंदर संध्या को आम आरंभ करुचंती। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आम आलोचना करवा कि आमे 30 मार्च 2025 रु आमर नवरात्रि पालन करने जाउछंती। तो ठीक यही दिन अर्थात आमर चैत्र मासरे ए माने कौन हिंदू नवरात्रि सॉरी हिंदू नववर्ष को आमे पालन करूचे, जो दिन को सृष्टिर आरंभ दिवस बोली मध्य माना जाए। एई दिवस रे आमे कौन करिवा, को भली भावरे आमर स्वर को आमे यूज करिकी आमे आगो को बढ़िवा। तो विश्वास अछि जदि एई दिन आमे ठीक भावरे स्वर सहित आमर कार्यक्रम कले तो आमे पूरा वर्ष तमाम भल फल पाइबा। यह को भारतीय नववर्ष बोली कहा जाए, जहाँकि चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अर्थात प्रथम दिन रे एई दिन को आमे पालन करिथाउ। यह सृष्टिर आरंभ दिवस बोली कहा जाए, यह हिंदू नववर्ष बोली आमे पालन करूचंती। तो ठीक एई दिवस रे भगवान राम कर राज्याभिषेक होइथला बोली मध्य विश्वास अछि। तो एक विशेष दिवस, जो दिवस आम हिंदू मानक पई ए जो नववर्ष दिनर प्रथम आरंभ, ए आरंभ दिन को आमे केमती आरंभ करवा से विषय रे आज आमे आलोचना करूचंती। तो से दिन काली आमे आलोचना करूथुले स्वर विज्ञान संपर्क रे। से दिन जदि आम श्वास को आमे संतुलित करूचंती अर्थात आम श्वास को आमे बैलेंस करूचंती, तो बहुत किछि भल फल आमे पाउचंती। जदि श्वास को आमे बैलेंस करू नाहंती तार कोन रिजल्ट, जदि श्वास को आमे बैलेंस करिवा तार कोन रिजल्ट, ए संपर्क रे आज हमर एई विशेष आलोचना। तो जेतेबेले आपण माने देखंतु तो स्वर विज्ञान क्लास रे हम अधिक किछि आलोचना करिवा, तेबे मोर कहिबार कथा से 30 तारीख, से 30 तारीख आपण जेतेबेले शଯ୍ୟା त्याग करूचंती आपणकर चंद्र स्वर चलिवा सर्वादौ वांछनीय। 30 तारीख आपणकर चंद्र स्वर चलिवा आवश्यक अछि अर्थात इड़ा नाड़ी। जदि आहुरी गभीर भाव रे जिबा तो जो माने जानिचंती ताकू प्रयोग करिवे, जो माने जानि नाहंती किछि टेंशन हवार नाही। अंततः चंद्रस्वर को चालिबा पई आपण माने माने देखंतु जेमते हेले चंद्रस्वर चालिथिवो। जदि चंद्रस्वर चालिनी अपेक्षा करंतु चंद्रस्वर को केमिति आपण एक्टिव करिवे आ से अनुसार आपण से दिनर कार्यक्रम को आरंभ करिवे, से विषय भी आमे आलोचना करिवा। किंतु एहाकु नै कि टेंशन हवार नाही। जदि टेंशन हवा, स्वर विज्ञान एक एभली विज्ञान बा स्वरर नियंत्रण एक एभली प्रक्रिया, जदि आमे टेंशन होचंती तो हमर सूर्य स्वर आपे आपे एक्टिव हे जिवो। तेणु एते सुंदर कथा को आमे हाथ छड़ा करिवार नाही। आमे अपेक्षा करिवा किंतु चंद्रस्वर को आमे एक्टिव करिक उठिवा। जदि चंद्रस्वर एक्टिव थिबो तो बहुत बढ़िया कथा। तो ता परे जो माने साधना रे अछंती, आमे स्वर विज्ञान गोटे क्लास भी करिथिले, जो माने साधना रे अछंती जदि से समय रे आपणकर जल तत्व बा पृथ्वी तत्व जदि एक्टिव थिबो, माने चंद्र नाड़ी जल तत्व आउ पृथ्वी तत्व जदि एक्टिव थिबो ताहले बहुत भलो। तो चंद्र नाड़ी चलिबा भलो, जल तत्व पृथ्वी तत्व जदि थिबो, जल तत्व कौन ना आपणकर जो नोस्ट्रिल रे जो जाउथिबो आपणकर श्वास जो निर्गत होउथिबो 16 आंगुल तळे बा 16 आंगुल रु तळकु जदि जाउथिबो सी होची जल तत्व। 12 आंगुल बा 12 आंगुल तळकु जदि जाउथिबो सी हेला आपणकर पृथ्वी तत्व। प्रथमे आपण ध्यान दियंतु कि आपणकर इडा नाड़ी
अर्थात चंद्र नाड़ी चालुवा दरकार तापर आम तत्व देखिवा जदि से समय चंद्र तत्व बा आपणकर चंद्र नाड़ी चलवा समय जदि जल तत्व बा पृथ्वी तत्व न चली जदि वायु तत्व बा अग्नि तत्व से समय एक्टिव थाए तो आमको मध्यम फल मिल जदि वायु तत्व बा अग्नि तत्व चलिबो तो आमको मध्यम फल मिल तेणु प्रथमे आमे ध्यान दबा कि आमर चंद्रस्वर चली थाउ तापर जदि तत्व को आमे जानि पारुचंती भल नाई आपण जेमती हेले उठिबा कथा उठंतु परवर्ती कथा हला जदि से समय रे आपणकर पिंगला नाड़ी एक्टिव थिबो सूर्यस्वर आपणकर जदि एक्टिव थिबो ताले कौन हबो सूर्य स्वर रे जदि आपणकर जल तत्व बा पृथ्वी तत्व एक्टिव थिबो चंद्र तत्व रे चंद्र नाड़ी रे जदि जल तत्व कि पृथ्वी तत्व आपणकर एक्टिव थिबो ताहले बहु उत्तम फल जदि चंद्र नाड़ी रे वायु तत्व बा अग्नि तत्व एक्टिव थिबो ताहले मध्यम फल ठीक से भली भाव रे जदि सूर्य स्वर एक्टिव थाई कि आमर जल तत्व बा पृथ्वी तत्व एक्टिव थिबो ताहले मध्यम फल जदि सूर्य स्वर एक्टिव थाई कि वायु बा अग्नि तत्व एक्टिव थिबो ताहले अति नाशक फल माने आमर जो शनि 7.5 कहा जाए ताठारु मध्य आहुरी नाशक फल हमको मिले तो ए दिन एक महान दिन देखंतु आपणकर श्वास को आम जो निर्गत करूचे जदि 16 आंगुल तल को जाउची बा 16 आंगुल जाउची ताहाको आम जल तत्व एक्टिव बोली कहवा जदि 12 आंगुल बा 12 आंगुल तल को जाउची ताहले आम ताकू पृथ्वी तत्व बोली कहवा जदि आपण एमती चेक करिवे तेरछा हेकी जाउची ताहले आपणकर वायु तत्व एक्टिव अछि ସେଇଠି ଆଉ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳ ଗଲା ଦେଖିବାର ନାହିଁ ଦେଖିଦେବେ ତେରଛା ହେଇକି ଯାଉଥିବ ଯଦି ତେରଛା ହେଇକି ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁ ତତ୍ଵ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଆମେ ତ କ୍ଲାସରେ ଜାଣିବା କୋଉ ତତ୍ଵର କଣ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି ତ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର କି 16 ଆଙ୍ଗୁଳ ବା 16 ଆଙ୍ଗୁଳ ତଳକୁ ଯାଉଛି ଜଳ ତତ୍ଵ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ବା 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ତଳକୁ ଯାଉଛି ପୃଥିବୀ ତତ୍ଵ ଯଦି ତେରଛା ହେଇକି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ବାୟୁ ତତ୍ଵ ଯଦି ଉପରକୁ ଯାଉଛି देखिए नोस्ट्रिल सिना तल आड़ को जाए विभिन्न समय ऊपर आड़ को आमर श्वास प्रक्रिया भी बा श्वास निर्गत हुए जो समय भी व्यक्ति बहुत रागी थाए से समय भी से भली हो जाए तो ऊपर को जिते जाऊँचे से आपणकर अग्नि तत्व एक्टिव अच्छी आउ देखिए बेले बेले बिल्कुल श्वास माने तार गति नथिबो से भितर से बुलुथिबो सी होची आपणकर आकाश तत्व तो यही भाव में आम देखा दरकार कि आम से दिन उठा समय आमर चंद्रस्वर चली था अंततः आम उत्तम फल पाइबा नले मध्यम फल पाइबा केमती आपणकर पृथ्वी तत्व चलिबो बा जल तत्व चलिबो से कथा भी आम लास्ट को आलोचना करवा तो यही भाव में आम से दिन जदि आम उठिबा बेले प्रथम श्वास सहित आमे किछि मनोवांछित कले किछि इच्छा रखिले किछि हमर डिजायर्स रहला ताहा अवश्य फुलफिल हुए खूब शीघ्र यह स्वर विज्ञान कहूछ जदि टेंशन होचे ताहले ऑटोमेटिक सूर्य स्वर एक्टिव हो जिवो आ से दिन जदि आमे सुषुम्ना नाड़ी रे उठुचंती ताहले सर्वनाशर फल आमे पाउचंती सुषुम्ना नाड़ी अंततः आपण चेक करंतु दुईटी जाक नोस्ट्रिल समान भाव में वायु आसुथिबो सी होची सुषुम्ना नाड़ी सर्वनाश अर्थ आमे एक रोग को निमंत्रण करूचंती बा बहुत शीघ्र किछि हमर स्वास्थ्य समस्या हेई पारे जोथरे कि मृत्युतुल्य कष्ट हेबार संभावना भी रही तो सुषुम्ना नाड़ी रो चांस नाही चंद्रस्वर को आमे एक्टिव करके उठिबा जदि से समय विपरीत स्वर आसुची जदि से समय विपरीत स्वर आसुची तो प्रभु नाम करंतु प्रभु कीर्तन करंतु विपरीत स्वर अर्थ आम कौन बुझीबा
ଯେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ଆସିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଇଛି, ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି। ତ ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ସେଦିନ ଆମର ବିପରୀତ ସ୍ୱର ଆସେ ବା ବିପରୀତ ସ୍ୱରରେ ଆମେ ସେଦିନ ଉଠୁଛେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଛି କି ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର 3 ମାସ ଗୋଟେ ଟେନସନ ଭିତରେ ରହିବେ। 30 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଉଠିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରରେ, ପୁଣି 31ରେ ବି ଉଠୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବେ। ତ ଶ୍ୱାସକୁ ଏତେ ମାନେ କୌଣସି ଲାଇଟଲି ନିଅନ୍ତୁନି। ଏହା ପ୍ରତି ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ନେଇକି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଆତ୍ମା ସହିତ ମିଳନ ହେଇକି ଏ ମନରେ ଏ ଶରୀରରେ କଣ ଚାଲିଛି ତାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ୟୁନିଭର୍ସ ସହିତ ମିଶେ। ତ ଏଇ ଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରେ କି ଆମ ଲାଇଫ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, 3 ମାସ ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ଆପଣ ଉଠୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିପାରେ। ତୃତୀୟ ଦିନ ଯଦି ପୁଣି ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 30 ତାରିଖରୁ କହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଥା କହୁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ କିଛି ଦିନ। ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ବି ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ଆମେ ଉଠୁଛନ୍ତି, 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ରହିବ। 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କଷ୍ଟକୁ ମାନେ ଆମେ ଲାଇଫକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଦିନ ବି ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଉଠୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାଜଦଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ରାଜଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କିଛି ବି ଫାଇନ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜଦଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ହବ। ଯଦି 6 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣ ସ୍ୱର ଚେଞ୍ଜ ହଉନି, ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମାନେ ବିୟୋଗର ଖବର ମିଳିବ। ସ୍ୱର ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ କ୍ଲାସ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସପ୍ତମ ଦିନ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର ଆସେ, ତାହେଲେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପୀଡା ଦେଖାଯିବ। ଶାରୀରିକ ହେଇପାରେ, ମାନସିକ ହେଇପାରେ, କିଛି ପୀଡା ରହିବ। ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଯଦି ଏଇ ସ୍ୱର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେ ବର୍ଷ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ହବ ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା ଆମକୁ ସ୍ୱରର କଣ ରେଜଲ୍ଟ ଦବ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା କି ଆମକୁ ସ୍ୱରକୁ ବଦଳେଇ ଦବାର ଅଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ କେମିତି ସ୍ୱରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ସେ ବିଷୟ ବି ଆମେ କଥା ହବା ଏବେ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇପାରେ, ଯୋଉମାନେ ତତ୍ଵକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମାନେ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ତିଥି ଅନୁସାରେ 3 ଦିନ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରରେ ଉଠିଲେ 3 ଦିନ ଆମେ ଏଇଟା ମାନେ କଣ ପିଙ୍ଗଲା ନାଡିରେ ଉଠୁଛେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିକି ଉଠୁଛେ। ଏଠି କଥା ଆସିଲା ଯେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହବ। ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ବେଡ୍ ଛାଡୁଛେ ଆମେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତତ୍ଵ ଅନୁସାରେ ଉଠିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନରାଇଜ ସମୟରେ ଯଦି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର ଆସି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ କଣ କଣ କରିପାରିବା ସେଦିନ। ଆମେ ସ୍ୱର କଥା ଜାଣିଗଲେ, ଆଉ କଣ କଣ ସେଦିନ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତ ନବରାତ୍ରି ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ନବରାତ୍ରି ନ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଦିନ ଅତି କମରେ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟିଏ କଳସଟିଏ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ।
ସଗୁଣରେ କଳସଟି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ସେଦିନ ସ୍ୱସ୍ତିକରେ ମାନେ ଚାଉଳରେ ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ କରି ତା ଉପରେ ଏକ ଦୀପଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେହି ତ ମୁଁ ୟାକୁ କେବେ କହିବିନି କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଦିଟା କଥା କହିଲି ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଯୋଉ କଥାଟି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦଉଛି। ମୁଁ କେବେ କରିବା ପାଇଁ କହିବିନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଖାଇବାର କଥା ରହିଛି 5ଟି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, 5ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, 5ଟି ଗୋଲମରିଚ। ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ 15 ଦିନ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡୋଜ, ଏଇଭଳି 15ଟି ଡୋଜ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପୁରା ବର୍ଷ ତମାମ କୌଣସି ଭାଇରାଲ ଫିଭର ବା ଫିଭର ଏଇ ଟାଇପ ର କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ କଣ କରିବା ସେଦିନ ନା ବନ୍ଧନ ବାର ତିଆରି କରିଦବା। ବନ୍ଧନ ବାର ମାନେ କଣ? ଆମ ଦୁଆରେ ସେଦିନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଆମେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରର ତୋରଣ ଲଗେଇ ଦେଇ ପାରିବା। କେତୋଟି ଆମେ ତୋରଣ କରିବା ନା ଆମେ 24ଟି ପତ୍ରରେ ତୋରଣ କରିକି ଲଗେଇ ପାରିବା। ପ୍ରତିଟି ପତ୍ରରେ ଯଦି ସଗୁଣର ସହିତ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ଆମେ ସ୍ୱସ୍ତିକ କରୁଛେ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ସ୍ୱସ୍ତିକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମନୋବାଞ୍ଛା ରଖିକି ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ମାନେ ବନ୍ଧନ ବାର ତିଆରି କରିକି ଲଗଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏବଂ ୟାକୁ 12ଟା ଭିତରେ ଆପଣ କରିବେ। ଦିନ 12ଟା ଭିତରେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସାରିବାର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଘରର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କି ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଆମେ ଯଦି ସେଦିନ ଧ୍ୱଜ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ପତାକା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଯୋଉଟା କି ଗୋଲ୍ଡେନ ୟେଲୋ କଲର ର ପତାକା ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ନାଇଁ ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ତତ୍ଵ ଅନୁସାରେ 5ଟି ରଙ୍ଗର ପତାକା ତିଆରି କରିକି ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ନାଇଁ ତ ସିଧା ଗୋଲ୍ଡେନ ୟେଲୋ କଲର ର ପତାକା ସେଦିନ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଘରେ ସେଦିନ ଆପଣ ହୋମ କରିବା ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି କେହି କରୁଛନ୍ତି ଭଲ, ବାସ୍ତୁ ପୂଜନ ବି ସେଦିନ କରିପାରିବେ ହେଲା। ସେଦିନ ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ମାନେ ସୁଯୋଗତାର ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି କରିବା ସହିତ ଆମେ କିଛି ଟେନସନ ନବାର ନାହିଁ। ଆମେ କେମିତି ସେଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱରକୁ ଏକ୍ଟିଭ କରିବା। ତ କଣ କରିବା ନା 30 ତାରିଖ ସକାଳେ ଆମେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଦରକାର। ତ ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ। ଶନିବାର ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଶୁଅନ୍ତୁ। ଟେନସନ କିଛି ରଖିବାର ନାହିଁ ହେଲା। ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ କରିବେ ଆ ଆମେ ମାନେ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଭଲ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ପୂର ରଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ କର୍ପୂର ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କେତୋଟି ଜିନିଷ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ଶନିବାର ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ। ମାନେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଭଲରେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରନ୍ତୁ, ଆରାମରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆରାମରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇଗଲେ ଭଲ। ତ କଣ କରିବେ କିଛି ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଆପଣଙ୍କର ବେଡ୍ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପରଦିନ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ରହିଲାନି ଯଦି ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଆମେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମ ବେଡରେ। ଥାର୍ଡରେ କଣ କରିବା ଆମେ ନା ପାଣି ଆପଣ ଜଗରେ କି ବଟଲରେ କୋଉଥିରେ ରଖୁଛନ୍ତି ପାଖରେ ରଖିବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ୱର ନ ହେଇକି ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ ବି ଆପଣ ପାଣି ପିଇ ନେବେ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟରେ ସ୍ୱର ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆମେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱର ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱରକୁ ଆସିଯାଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯଦି କର୍ପୂର ରଖିଥିବେ, କର୍ପୂରକୁ ଶୁଙ୍ଘି ଦେଲେ ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନିଜର ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱରକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିପାରିବା। ତ ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ରଖିଲେ, ଏଇ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥ, ଭଗବାନ ଭୋଲେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କୋଟି ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବି କି ଆମେ ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱର ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମେ
आमे शଯ୍या त्याग करूचंती। तो जेतेबेले आपणकर चंद्रस्वर एक्टिव अच्छी देखिले तो आपण लेफ्ट हैंड को सुंदर भावरे टिके किस करंतु एवं आपणकर से लेफ्ट हैंड रे लेफ्ट पार्ट बॉडी को स्पर्श करंतु। या सहित आपण से दिन एक गुरुत्वपूर्ण दिन आपण यहाकू केबे भी करि नथिबे हम भाबुचे लाइफ रे आपणकर किछि गोटे बड़ विश अछि ताकू चिंता करंतु लेफ्ट हैंड रे ए गालठू आपण सेटाकू मैनिफेस्ट करिवे इनहेल सहित धीरे धीरे श्वास को भिड़ुथिबे एभलिया आपण उठेले आपणकर इच्छा सहित श्वास को लीक करिवे नाही श्वास को धीरे धीरे भिड़ुथिबे जदि नहीं गले श्वास को रखिले पूरा लॉक करके रखिबे अर्थात होल्ड करके रखिबे याकू करिकी आपण एमते एमते हाथ उठेले से इच्छा सहित याकू मुठा कले एमती छाड़ीदेले अर्थात यूनिवर्स को आम दायित्व देदेले एभली करने सहित आपण प्रथम पादटी आउ ये सब जहा करेंगे आपण आपणकर श्वास थिबो माने होल्ड हेकी थिबो नाभिमंडल रे याकू कहा जाए सगुण तेणु आपण कौन करेंगे प्रथमे ना बाँ पादटाकू भूमि रे टिके प्रेशर देके रखिबे तापर डाहाण पादटी को ता सहित मिसेईकी पकेबे आगु को नाही ता सहित मिसेईकी पकेबे जेतेबेले आपण पाद पकाउचंती आपणकर इनहेल ले थिबे अर्थात आपणकर श्वास होल्ड हेथिबो तापर आपण धीरे धीरे छाड़िले किंतु ठिया हेथिबे से जगह रे पुणी सेकंड स्टेप पकेले इनहेल करिवे श्वास को होल्ड करिवे सेकंड स्टेप पकेबे पुणी राइट माने लेग आपण ता संगे मिसेइबे एई भली भाव रे किछि कंफ्यूज होबार नाही जेहेतु हमर चंद्रस्वर एक्टिव थिबो आपण दुई पाद बा चारि पाद बा छ पाद आपण सेई भली समान पाद को पकेबे तापर इनहेल सहित जेतेबेले आपनकर दुई पाद चारि पाद छ पाद सरी गला आपण इनहेल सहित प्रथम लेफ्ट पाद को आगु को बढ़ेगी तापर जेमते आपण लेफ्ट राइट पर चलवा कथा चलिबे या सहित आपण उठी गले प्रत्येक जिंस सेदिन आपण स्वर सहित करंतु देखंतु आपणकर मन करंतु पिंगला नाड़ी आपणकर एक्टिव अछि आपण राइट हैंड रे आपणकर डोर ओपन करंतु पिंगला नाड़ी एक्टिव अछि आपण राइट हैंड रे प्रथमे आपणकर ड्रेस को उठांतु प्रथमे आपण माने राइट जदि आपणकर लेफ्ट स्वर एक्टिव अछि अर्थात चंद्र नाड़ी एक्टिव अछि प्रत्येक जिंस को प्रथमे लेफ्ट हैंड रे धरंतु यदि आपणकर पिंगला नाड़ी एक्टिव अछि प्रत्येक जिंस को राइट हैंड रे धरंतु ता सहित आमे जेमति जानिछंती हमर भोजन करिवार नियम कोन हमर मलमूत्र विसर्जन करिवार नियम कोन ए सब जिनिस को आपण कंटिन्यू चेष्टा करंतु गोटे दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन प्रत्येक गोटे जिनिस स्वर सहित करंतु इवनिंग राति रे जते बेले बेड को जिबे देखिबे आपणकर को स्वर एक्टिव अछि जो स्वर आपणकर एक्टिव अछि सेही पाद प्रथमे आपण सेही हाथ प्रथमे आपण बेड रे टच करिवे सेही साइड रे प्रथमे आपण सुवंतु तापर आपण करले उठेबे काहेकि ना आमे जते बेले सोइबा आमे लेफ्ट कड रे सोइबा किंतु मोर कहबार कथा प्रथमे आपण जो स्वर आपणकर एक्टिव अछि सेही स्वर बा सेही बॉडी पार्ट्स को इनहेल सहित आपणकर श्वासर होल्ड करबा सहित आपण प्रथमे बेड को टच करंतु परवर्ती समय रे आपण जेम सोइबा कथा सुनतु एई भली भाव रे धीरे धीरे आपणकर अभ्यास हे जिवो आ आज दिनर जो विशेष महत्वपूर्ण कथा को हम आलोचना करले कि 30 तारिख दिन जेहेतु हिंदू नववर्ष ताहा सृष्टिर प्रारंभ दिवस से दिन आरंभ करबा पूरा वर्ष तमाम हमको फल दे सेई भली भाव रे आमे समस्तंक पई समस्त प्रेयर करबा कि से दिन आमे समस्ते चंद्र स्वर रे जल तत्व रे बा पृथ्वी तत्व रे आमे माने शଯ୍ୟା त्याग करूचंती पृथ्वी माता को प्रथमे स्पर्श करूचंती से दिनर समस्त कार्य को आमे स्वर सहित समापित करूचंती एई आशा एई कामना एई इच्छा प्रभुंकर पाद पୟରେ रखिवा सहित समस्तंकु कोटि कोटि धन्यवाद समस्तंकु धन्यवाद 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 आमर जन्मदाता आमर जन्मदात्री को आमर गुरु को आमर गुरुजन माननकु आमर बंधु आमर हितकांक्षी आमर हितैषी माननकु पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश समस्तंकु कोटि कोटि प्रणाम सहित भगवान शिव मां पार्वती अपार करुणा सहित
आजिकार क्लास को आम एठी विराम दौरान बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।